Gold. Yan sila, sisibat. Punta sila dun sa airplane. Dun. Ayun na sila, oh. Tarmac. Uy, nakapasok na sila. Basta number 29 tayo. Let's try na. You said you're welcome when I said thank you. It's not anyway. Diba? Muulan eh. Experience ng boat. Yun, no? Mga anak ko nandudod na. Maambon eh. Gwenny. What? Anong hingi? Anong hingi sa mukha, no, Gold? Ano yan? Gwen, grapes, Gold. Gold, grapes. Grape. Okay. Ano pinakamatapad? Ba't ka namin? Ayoko. Gold. Gwen. Puti lang talaga. Gusto mo? For sure. Ikaw din, sir. Pabraid ka din. Nagawa pa lang. Gwen. Wow. Oh, wow. White sand na white sand. White sand na white sand yan. Di ba? Powder. Powder white yan. Relax ako eh. Ayun ang dagat, oh. Ayun, oh. Alright. Gaya-gaya ba yan? O, bayaan mo na. Magkapatid naman kayo eh. Wow. Negra ko. Crystal clear. You know.